शहबाज शरीफ साहब ने तो हथियार डाल दिए थे कि मैं तो नाकाम हूं, मैं नहीं कर सकता। बुला लिए सिंध से खिलाड़ी को, वो जो गेम मैनेज करने वाला है उसे बुलाए, उसे बुला लिया, वो भी नाकाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फायद गुल उस्मान खेल। सबसे पहले आगाज में मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं पाकिस्तान के अफवाज के सबसालार की हैसियत से चार्ज संभालने पे। और मुझे बहुत खुशी है चूंकि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान से मुझे प्यार है। मुझे किसी सियासी पार्टी से कोई सरोकार नहीं। जो पाकिस्तान के लिए काम करता है, जो पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार का, पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान में अमन और खुशहाली का सोचेगा, उसी को सपोर्ट करूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने मुबारकबाद दी, ये मेरा हक बनता है, क्योंकि एक ऐसे इंसान आर्मी चीफ बने हैं जिनके दिल में कुरान पाक महफूज है और जिनके दिल में अल्लाह का कलाम महफूज हो। उससे हम 100% उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए जरूर सोचेंगे। ये सिर्फ चिड़ी की तब्दीली नहीं है कि एक जनरल से चिड़ी दूसरी जनरल के हाथ में चली गई, बल्कि मुझे लगना शुरू हो गया है कि अब पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और वो जो सियासत में मुदाखलत थी उसका खात्मा हुआ है। आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें सियासत से कोई सरोकार नहीं, हमारा काम है इदारों की इज्जत और वक़ार को बहाल करना, और अगर मुल्क के लिए कभी खतरा महसूस करेंगे तो फिर तो इंटरफेरेंस जरूर हो जाएगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अफवाजी पाकिस्तान हो या अवाम, हम सब एक हैं। अफवाजी पाकिस्तान हम में से हैं, हम उनमें से हैं। हम दोनों एक बदन के दो हिस्से हैं और दोनों पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, दोनों पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। तो फिर उन लोगों की ख्वाबों पे, उन लोगों की ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं जो कुछ आस, कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे थे। उन लोगों की ख्वाबों पे पानी फिर चुका है और वो जो पंजाब में अदम एतमाद लाना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब ने तो हथियार डाल दिए थे कि मैं तो नाकाम हूं, मैं नहीं कर सकता। बुला लिए सिंध से खिलाड़ी को, वो जो गेम मैनेज करने वाला है उसे बुलाए, उसे बुला लिया, वो भी नाकाम हो गया। कैसे नाकाम हुआ? पीडीएम की एक मीटिंग होती है, उसमें सब एमपीएस शामिल हो जाते हैं, लेकिन आज मुस्लिम लीग के 17 एमपीएस गायब हैं, उनके फोन भी बन जा रहे हैं। गोया उन्होंने पाकिस्तान की खातिर शायद इनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है और अब तहरीक अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। गवर्नर राज तो लग नहीं सकता और असम्बली भी जारी है पंजाब में, तो इस दौरान तो आईनी तौर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। फिर भी अगर ये कोशिश करेंगे तो इनके अपने जो 17 एमपीएस है मुस्लिम लीग नून के, वो गायब रहेंगे, वो नहीं आएंगे, वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ करके खुद को गायब कर दिया है। इमरान खान के पास वो आखिरी पत्ता नहीं था। जो लोग कहते थे कैसा लॉन्ग मार्च था, चले गए और वापस आ गए, असम्बलियां तोड़नी थी तो वो तो लाहौर से भी करवा सकते थे। मेरे भाइयों, नहीं, उसने दिखाना था कि कौम किसके साथ है, दिखा दिया। लाखों लोगों का समंदर दिखा दिया और पता चल गया हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे सियासतदानों को, कि कौम इमरान खान के पास है। अब मेरे पाकिस्तानियों, कोई चारा नहीं है, कोई जरिया नहीं है
ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات نہ ہوں۔ ادارے بھی بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ چیف الیکشن کمشنر کے بیان پہ سوچیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو پھر میرے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ میں عام انتخابات نہ کروں۔ اگر یہ دو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو سندھ، بلوچستان اور وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مارچ میں اس ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ اپریل میں چونکہ رمضان ہے تو میرا خیال ہے کہ مارچ میں عام انتخابات ہوں گے۔ مارچ میں نہ ہوا تو مئی میں تو پکا ہے انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہوں جو پاکستان کے لیے بولتے ہیں، جو اسلام کے لیے بولتے ہیں، جو پاکستان میں امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، جو افواج پاکستان کو ایک مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستانی اداروں کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ان لوگوں کو میں آج مبارکباد دے رہا ہوں۔ لکھ لے، آج لکھ لے اپنے ساتھ یہ تاریخ کہ اب پاکستان بدلنے والا ہے۔ اب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، اب پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے، اب پاکستان میں دو قوانین نہیں ایک چلے گا، اب انصاف کا بول بالا ہوگا، اب آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اب لوگوں کی جو رائے ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، اور آپ سب سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس حالت پہ ملک کو جس نے پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھائیں، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہے۔ آج ملک ایک اچھے روٹ پہ چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کو لے کے پاکستان ان مشکلات سے نکل سکتا ہے، اور وہ ہے عام انتخابات، ارلی فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ میرے پاکستانیوں، الیکشن کی تیاری کریں، انشاءاللہ عام انتخابات آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم پھنس چکی ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ان سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، بہت جلد ہوں گے، اور عمران خان کا جو خواب تھا، پاکستانیوں کا جو خواب تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ خواب پورا ہوگا، پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے، اور عوام جس پہ اعتماد کریں گے اسی ہی کی حکومت بنے گی، چاہے کوئی بھی ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ پائندہ باد۔ والسلام فی امان اللہ۔